වහන්සේගේ අභිමුඛත්වයේ ඔබ හැම කෙනෙක්ව ආදරයෙන් මේ අනර්ග කාලයට පිළිගන්නවා. අද දවසේ ස්වාමින් වහන්සේ අපිට කරුණාව දී තිබෙනවා. උන්වහන්සේගේ අභිමුඛත්වයේ සිට ගන්නටත් උන්වහන්සේගේ නාමය උසස් කරන්නටත් උන්වහන්සේට අපේ හදවත් වලින් නැගෙන ස්තුතිය, ප්‍රශංසාව, නමස්කාරය පූජා කරමින් එතුමාණන්ගේ නාමය මහිමයට ගෞරවයට පත් කරන්නත් අද දවසේ උන්වහන්සේ අපිට අනුග්‍රහය කරුණාව දී ඇති දෙවියන් වහන්සේ, අපට හුස්ම දී ඇති දෙවියන් වහන්සේ, එබැවින් අපේ හදවත්වල ඒ නැගෙන්නා වූ ස්තුතිය අපේ දෙවියන් වහන්සේ වෙත අපි ඔසවන්නට යනවා. මන්ද උන්වහන්සේගේ වචනය ගීතාවලිය 145 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කියනවා, මාගේ දෙවි වූ රජුරුවන් වහන්සේ ඔබ උසස් කරන්නෙමි. ඔබගේ නාමයට සදා කාලයටම ප්‍රශංසා කරන්නෙමි. සෑමදාම ඔබට ප්‍රශංසා කරමි. සදා කාලයටම ඔබගේ නාමය වර්ණනා කරන්නෙමි කියලා. මන්ද අපේ ජීවිතේ ඊතා යහපත් දේ කරපු අපිට දුන්නා වූ මිල කළ නොහැකි ඌ ඒ අනර්ග ගැලවීම ගැන අපි සිහි කරලා අපි උන්වහන්සේ වර්ණනා කරන්නට යනවා. අපි මොහොතක් ඔබ හැම කෙනෙක්ට අපි ආරාධනා කරන අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. අද දවසේ ඔබ ඉන්න ස්ථානවල සිටමින් උන්වහන්සේව නමස්කාර කරන්නට අපත් එක්ක සූදානම් වෙන්න. මොහොතක් අපේ හදවත් ස්වාමින් වහන්සේට බාර කරමින් අපි උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු. මන්ද උන්වහන්සේ අපට දී ඇති මිල කළ නොහැකි වූ උන්වහන්සේගේ ඒ අනර්ග වූ ගැලවීම, උන්වහන්සේගේ පෙරතරුකම, හැම දවසක අපව ජීවත් කරන උන්වහන්සේගේ කරුණාව, උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය, කිසිදා පහ නොවෙන්නා වූ උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය ගැන අපි මොහොතක් උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු. අද දවසේ ස්වාමිනී අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරන්නට යනවා. ස්වාමිනේ අපි ඔබට මහිමය දෙන්නට යනවා. මන්ද ඔබ වහන්සේ යහපත් දෙවියන් වහන්සේ නිසා ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ අපේ ජීවිතවල කර ඇති සියලු ආශිර්වාදයන්, සියලු යහපත්කම් ඔබ වහන්සේ අපේ ජීවිතවල වගුරුවා ඇති ඔබගේ මහත් වූ කරුණාව, අනුග්‍රහය ගැන අපි ඔබට ස්තුති කියන්නට යනවා. ඔබගේ නාමය අපි වර්ණනා කරන්නට යනවා. ස්වාමිනී මන්ද ඔබ වහන්සේ වන් තවත් දෙවි කෙනෙක් නැහැ. ජීවමාන වූ සර්ව බලධාරී වූ ස්වාමීන් ඔබමයි දෙවියන් වහන්සේ. අපි ඔබව උසස් කරන්නට යනවා. මුළු හදවතින් සියලු ගෞරවය, මහිමය අපි ඔබේ නාමයට ඔසවන්නට යනවා. මන්ද එය ලබන්නට වටින දෙවියන් වහන්සේ ඔබයි ස්වාමිනී. මේ අනර්ග වූ දවසේ මේ අලංකාර දෙවමෙය අපි ඔබගේ දහතට බාර කරනවා. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ ස්පර්ශය, ඔබගේ ආත්මය අද දවසේ නැවුම්ව අප මත ඔබ වහන්සේ නිදහස් කරන්නට යන නිසා ස්තුති කරනවා. ප්‍රශංසාවෙන්, නමස්කාරයෙන් අපි ඔබව ඔසවන්නට යන අතර ඔබගේ වචනය තුලින් අපි ශක්තිය ලබන්නට යන අතර ස්වාමිනී මේ කාලය පුරාවට ඔබම අපට මෙහෙ කළ මැනව, ඔබම අපේ හදවත්, අපේ ආත්ම ස්පර්ශ කළ මැනව, ආශිර්වාදම කළ මැනව ඔබගේ හස්තයට අපි යටත් වෙමින් බාර වෙන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්ය. ආමෙන්. හලෙලූයා. උන්වහන්සේට අපි ප්‍රීතියෙන් ගායනා කරමු. මේ අලංකාර දවසේ උන්වහන්සේ අපට දී ඇත්තා වූ ජයග්‍රාහී ජීවිතය ගැන අපි උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු. හලෙලූයා. සතුරු බලකොට බිඳහෙලලා ජයගත්තා වූ යේසුස් වහන්සේ ඔබටත් මටත් අද ජයග්‍රාහී ජීවිතයක් දීලා තිබෙනවා. කුමන කාරණා අපේ ජීවිතවලට පැමිණුණත් අපි ජයග්‍රාහී සෙනගක් මන්ද උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය නිසා අපි සියල්ලෙන් ජයගත්තා වූ සෙනගක් වසිරින් අපි අදහමින් උන්වහන්සේට ගායනා කරමු. ප්‍රශංසා කරමින් අපිත් එක්ක මේ අලංකාර ගීතිකාව ගායනා කරන්න. ස්තුති. සතුරු බල කොටු බිඳහෙලා යේසු ජයගත්තා එදා. ඒ ජය මට ඇත ජීවිතේ යේසුගේ නාමයෙන්. සතුරු බල කොටු බිඳහෙලා යේසු ජයගත්තා එදා. ඒ ජය මට ඇත
දකිනා ප්‍රේමවන්ත ස්වාමිනී ඕ මේ පොළවේ කිසි භයකට අපව ඔබගේ ප්‍රේමයෙන් වෙන් කරන්නට බැරි නිසා ස්තුති කරනවා ස්වාමිනී ඇසේ කළු රුවාව මෙන් ඔබ අප රකින්න දෙවියන් වහන්සේයි අප සමග සිටින ස්වාමින් වහන්සේ ඔබයි ඔබට ස්තුති කරනවා ස්වාමිනී ඔබගේ නාමය බලවත් වූ ජීවමාන නාමය අපි ඔසවනවා hallelujah oh මහිමය වේවා ස්වාමිනී ගෞරවය යේසුනී ඔබේ නාමය උසස් කරමි වහන්සේ තුල අපට සියල්ල කළ හැකි බලය එයා
අධිපති ජීවිතේ උන්වහන්සේ දී තිබෙන නිසා ස්වාමිනී අපි ඔබට ස්තුති කරනවා ස්වාමිනී මන්ද ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව නිසා දෙවිඳුනි අපි ඔබට ප්‍රශංසා කරනවා හalleluya hallelujah ඔබගේ උතුම් නාමයට මහිමය වේවා ස්වාමිනී ඔබගේ ජීවමාන නාමය අපි උසස් කරනවා ඔබ අපට බලය දුන්නා දෙවියන් වහන්සේයි අපේ ජීවිතවල පුදුම වූ දෙකලා වූ ස්වාමීන් ඔබයි දෙවිඳුනි Orakiam dorama mama seriam diralaba irimiam diriam doralaba samde abaginamaya Usasya swamini obata pasi sumpudane mi swamini abaginamaya pyo samanemu mando bapage shakti ay devyan mahansa oh bapage balay swamini Hallelujah. අපි මේ අනාර්ග දෙවන් වහන්සේගේ අභිමුඛත්වය තුල සිටින අතර අපේ හදවත් වලින් වඩා උන්වහන්සේගේ නාමය අපි උසස් කරමු. උන්වහන්සේගේ නාමය අපි වර්ණනා කරමු. මන්ද දෙවියන් වහන්සේ තවත් මැටි රූපයක් නොවේ. උන්වහන්සේ ගල් පිළිමයක් නොවේ. උන්වහන්සේගේ වචනේ කියනවා. උන්වහන්සේ සොයන්නේ ආත්මයෙන්ද සැබෑකමින්ද උන්වහන්සේව නමස්කාර කරන්න උස්සෙනගක් කියලා. ඒ බඳු වූවන් උන්වහන්සේ සොයනවායි කියලා. මේ මොහොතේ ඔබ කැමතිද ආත්මෙන්ද සැබෑකමින්ද උන්වහන්සේව නමස්කාර කරමින් උන්වහන්සේ සොයන්නා වූ මිනිසයා වෙන පිණිස ඔබේ මුළු හදවතින්ම උන්වහන්සේව වර්ණනා කරන්න. මේ අලංකාර ගීතිකාව ගායනා කරමින් අපි උන්වහන්සේගේ නාමය වර්ණනා කරමු. මන්දේ දෙවියන් වහන්සේ शुद्धකමෙන් පිරි මහිමෙන් පිරි කරුණාවෙන් පිරි දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ වචනේ කියනවා ස්වර්ගයේ දූතයන් රාදාවල් නොනවති උන්වහන්සේ ශුද්ධයි කියමින් ඒ නාමය හැම මොහොතක නමස්කාර කරනවා කියලා මේ පොළවේ උන්වහන්සේ විශ්වාස කරන අදහන උන්වහන්සේගේ දරුවන් ලෙස අපි කොයිතරම් ඒ මහිමාන්විත දෙවියන් වහන්සේට ගෞරවය දිය යුතුද? උන්වහන්සේ පමණක්ම ශුද්ධකමෙන් පිරි දෙවියන් වහන්සේයි. උන්වහන්සේගේ වචනේ කියනවා පාපයක් නොදත්තා වූ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ අප වෙනුවෙන් පාපයක් වුණා. නමුත් උන්වහන්සේ මරණය පරතලා නැවත නැගිට්ටා. උන්වහන්සේ පමණමයි මරණය පෙරදුවා වූ එකම දෙවියන් වහන්සේ. ශුද්ධකමෙන් පිරි දෙවියන් වහන්සේ අපි නමස්කාර කරමු. Oh namadimi obava swamini api obava namadinawa swamini obage karunawa api sihi karanawa swamini obage prema nisa api obata stuti karanawa ada dawaset api jeevat wanne api husma ganne swamini obage karunawa nisamai swamini api obage abhimukhත්වයේ සිටින්නේ ඒ obage prema nisamai swamini oh Shudai
மீண்டும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தின் கூடாக அவருடைய வார்த்தைக்கு உங்களை எடுத்துச் செல்ல விரும்புகிறேன். විශ්වාස කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේගේ අධික හස්තයක් ඔබේ ජීවිතය අත්දකින්න ඇති. நான் விசுவாசிக்கிறேன் தேவனுடைய வல்லமையான கரத்தை நீங்களுடைய வாழ்க்கையில காண்பீர்கள் என்று. ඕ වෙලාවට අපි අපේ ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේගේ එහෙම නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේගේ හස්තයේ තුල පමණයි ජීවත් වෙන්න උන්වහන්සේ අපට අවස්ථාව දී තිබෙන්නේ. அநேக நேரங்களில் அவருடைய கரத்தின் கீழாக வாழ்வதற்குத்தான் அவர்களுக்கு இடம் එහෙම නැත්නම් கொடுத்திருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේගේ නොවන කිසිවක් අපේ ජීවිතේ වෙන්න යන්නේ නැහැ. அப்படி இல்லாவிட்டால் தேவனுக்கு அற்பாலப்பட்ட ஒரு காரியம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில நடப்பறாங்க. දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන්ගේ ජීවිතවල දෙවියන් වහන්සේගේ හස්තයේ පමණයි උන්වහන්සේ ක්‍රියා කරන්න ඉඩ හරින්නේ. என்னவென்றால் தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில அவருடைய கரத்தை மாத்திரம் கிரியை செய்வதற்கு எங்களுக்கு இடம் கொடுப்பார். නමුත් ඔබ ඔබේ ජීවිතයේ සමහර අවස්ථාවලදී ඔබ නොදැනුවත්ව එහෙම නැත්නම් ඔබේ නොසලකිරීමත්කම නිසාම සමහරක් දේවල් ඔබේ ජීවිතයේ සිදුවෙන්න හැකියාව තිබෙන්න හැකියි. சில வேளையில உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்கள் அறியாமலும் நீங்கள் தெரியாம இருக்கிற தன்மையினால் உங்களுடைய வாழ்க்கையில அநேக காரியங்கள் நேரிடலாம். ඔබ කල්පනා කරලා බැලුවොත් දෙවියන් වහන්සේගේ හස්තය ඔබේ ජීවිතයේ කොපමණ දුරට ඔබ අත්දැක තිබෙනවද කියලා. நீங்கள் யோசித்து பார்ப்பீர்களானால் தேவனுடைய கரத்தை எவ்வளவாக நீங்கள் கை கண்டிருப்பீர்கள். ඔබට පුදුම හිතේ තරම් දෙවියන් වහන්සේගේ හස්තය ඔබේ ජීවිතයේ ඔබ අත්දැක තිබෙනවද කියලා. உங்களுக்கு அற்புதமாக இருக்கும் நீங்கள் எவ்வளவுக்காக தேவனுடைய கரத்தை நீங்கள் கை காண்டிருக்கிறீர்கள். මා කියෝ වගේ සමහරක් විට ඔබ නොසිතන එහෙම නැත්නම් ඔබගේ අතපසු වීමක් නිසා ඔබ ඔබේ ජීවිතේ සමහර සිදුවීම් වලට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙලා ඇති. சில வேளையில நீங்கள் அறியாமல் உங்களுடைய கை தவறலினால உங்களுடைய வாழ்க்கையில சில காரியங்கள் நேரிட்டு இருக்கலாம். නමුත් මා දවසේ ඔබට කතා කරන්නට යන්නේ. ஆனாலும் இன்றைய நாள் நான் உங்களோடு பேச போகிறது. අපි බොහෝ වෙලාවට නැති වී යන දේවල් ගැන කනගාටුවටපත් වෙනවා. நாங்கள் அநேக நேரத்தில் இல்லாத காரியத்தை குறித்து சஞ்சலப்படுகிறோம். සමහරක් විට ඔබ මේ අවස්ථාවේදී ඔබට නැති වී යන දේවල් නැති වෙලා ඇති දේවල් ගැන ඔබ කල්පනා කරනවා ඇති. சில வேளையில எங்களுடைய வாழ்க்கையில இல்லாம போன காரியத்தை குறித்து நாங்கள் யோசித்துக் கொண்டிருக்கலாம். එහෙම නැත්නම් ඔබ ඒව සමග යම් විදිහකට කනගාටු වෙමින් ඇති. ඇයි එසේ වෙලා තිබෙන්නේ? அதை குறித்து அங்க தூக்கிட்டு அங்க சஞ்சலப்பட்டு கொண்டு இருக்கலாம். මා අද දවසේ ඔබට කතා කරන්න කැමති මේ පණිවිඩය. இன்றைய நாளில் நான் பேச விரும்புகிற இந்த நற்செய்தியை. ඒ තමයි ඔබේ කනගාටුවට දෙවියන් වහන්සේගේ අනුකම්පාව. உங்களுடைய சஞ்சலத்திற்கு தேவனுடைய கிருபை. ඔබගේ මනස තුළ මේ පණිවිඩය තබන්න කැමතියි. உங்களுடைய மனதுக்குள்ளாக இந்த நற்செய்தியை வைக்க விரும்புகிறேன். ඔබේ කනගාටුවට දෙවියන් වහන්සේගේ අනුකම්පාව. உங்களுடைய சஞ்சலத்துக்கு தேவனுடைய கிருபை. බොහෝ මිනිස්සු අද කනගාටු වෙනවා. இன்று அநேக மனிதர்கள் அங்க சஞ்சலிக்கிறார்கள். බොහෝ දේවල් ගැන කනගාටු වෙනවා. அநேக காரியங்களை குறித்து අවස්පතා சஞ்சலிக்கிறார்கள். දේවල් ගැන කනගාටු වෙනවා. அந்த தினதோறும் காலத்தை குறித்து සිදුවීම් சஞ்சலிக்கிறார்கள். ගැන කනගාටු වෙනවා. அங்க நடக்கிற காரியத்தை குறித்து දකින්න சஞ்சலிக்கிறார்கள். ඇහෙන දේවල් ගැන කනගාටු වෙනවා. அங்க காண்கிற கேட்கிற காரியங்களை குறித்து නමුත් දෙවියන් சஞ்சலப்படுகிறார்கள். වහන්සේ අනුකම්පාවෙන් පූර්ණ දෙවියන් වහන්සේ. ஆனாலும் தேவன் கிருபை நிறைந்த தேவனாக இருக்கிறார். බයිබලයේ එක්තරා දිවසෙවරෙක් ගැන මා දවසේ ඔබට කතා කරන්න කැමතියි. பைபிள்ல ஒருவரை குறித்து நான் இன்றைய நாளில் பேச போகிறேன். ඔව් කනගාටු වුණා කියලා කියනවා. அவன் அங்க சஞ்சலப்பட்டான் என்று சொல்லப்படுகிறது. තවත් විදිහට කියනවා නම් ඔව් හිතුවා ඇයි මෙසේ උනේ කියලා. அவர் நினைத்தார் ஏன் இந்த காரியம் நேரிட்டது என்று. මම කැමති ඔබේ අවධානය යෝනා පොතට රැගෙන යන්න. நான் விரும்புகிறேன் உங்களுடைய சிந்தனை யோனாவுக்கு புத்தகத்துக்கு මේ கடத்தி යෝනා කියන අනාගත වක්තෘතුමා ඉබලද දිවසෙවර ඉතාමත්
මොනවාද පුදුමාකාර දිවසිවරේ. இந்த யோனா தீர்க்கதரிசி வந்து அவர் வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு மனிதன். බයිබලයේ කතා කරන බොහෝ දිවසිවරු අතරින් ඉතාමත් වෙනස්ම දිවසිවරේ. இந்த பைபிள்ல பேசுற अनेक தீர்க்கதரிசிகளுக்குள்ளாக இவர் ஒரு வித்தியாசமானவராக இருக்கிறார். කැමති ඒ යෝනා ගැන කෙටි හැඳින්වීමක් ඔබට දෙන්න. நான் விரும்புகிறேன் யோனா குறித்து ஒரு சிறிய அறிவிப்பு உங்களுக்கு ඒ தருவதற்கு. යෝනා කියන දිවසිවරයා ගාත් හොපෙරු නම් නුවර වැසියෙක් කියලා කියනවා. அங்க அந்த தீர்க்கதரிசி ஒப்பர் என்கிற அந்த ஊரிலே அவர் சஞ்சாரித்தார் என்று ඒ වගේම சொல்லப்படுகிறது. සාමුලෝන් ගෝත්‍රයෙන් පැවතගෙන එන මිනිසෙක් කියලා அந்த කියනවා. சாமுவேல் கோத்திரத்தில் அங்க வருகிற ஒரு மனிதனாக இருக்கிறார். ඒ වගේම උතුරු රාජ්‍යයේ දෙවන යරෝවම් සමයේ එමෙන්නත රජතුමාගේ සමයේ ජීවත් වූ එක් කියලා அங்க කියනවා. வடக்கு ராஜ்யத்தில் அந்த சமுதாயத்தில் சஞ்சாரித்த மனிதனாக ඒ இருக்கிறார். කාලේ තමයි මේ දිවසි වැකි එමෙන්නත අනාගත හතුරු කෙනෙක් විදිහට ජෝනා ස්වාමින් වහන්සේගේ මෙහෙය කරේ කියලා அந்த කියනවා. காலத்தில் தான் யோனா தேவனுடைய தீர்க்கதரிசியாக தேவனுடைய காரியத்தை செய்து මග கொண்டிருந்தார். මේ අනාගත වතුතුමා අනිත් දිවසිවරු අතරේ ඉතාමත් වෙනස් දිවසිවරෙක් කියලා. இந்த தீர்க்கதரிசி அந்த தீர்க்கதரிசியில் கூடாக ஒரு வித்தியாசமானவன். මොකද පැරණි කිවිසුමේ අපි දකින අපි කතා කරන දිවසිවරුන් අතරින් එකම පලා ගිය දිවසිවරයා මේ ජෝනයි. அந்த பழைய ஏற்பாட்டிலே நாங்கள் காண்பது போல அவன் பாய்ந்து சென்ற ஒரே தீர்க்கதரிசி இந்த யோனா தான். ඔව් පලායන්ට අවස්ථාවක් කරගත්තා කියලා කියනවා. அவன் அங்க பாய்ந்து ஓடுவதற்கு ஒரு நேரத்தை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டான் என்று சொல்லப்படுகிறது. මම කැමති ඔබේ අවධානය යෝනා පොතට රැගෙන යන්න. நான் விரும்புகிறேன் உன் சிந்தனை யோனா புஸ்தகத்துக்கு எடுத்து செல்வதற்கு. කතා කරන්නේ යෝනා 4 වෙනි පරිච්ඡේදයෙන්. நாங்க பேச போறோம் யோனா 4வது அதிகாரம். ඔබට මතකයි යෝනාට දෙවියන් වහන්සේ කතා කරලා කියනවා යන්න ගිහිල්ලා නිනිවේ නම් මහත් නුවරට දෙවියන් වහන්සේගේ පණිවිඩය රැගෙන යන්න කියලා அங்க කියනවා. தேவன் யோனாவை நோக்கி சொல்லுகிறார் நினிவே அந்த பெரிய நகரத்துக்கு சென்று தேவனுடைய நற்செய்தியை சொல்லும்படியாக. මම ඔව් පලා ගියපු යමි දිවසිවරෙක් நான் කියලා. சொன்னேன் அவன் பாய்ந்து போன ஒரு தீர்க்கதரிசியாக இருக்கிறான். මේ යෝනා මොනවද කරන්නේ? இந்த யோனா என்னத்தை செய்கிறான்? දෙවියන් වහන්සේ කියපු දෙයට හකීකරු වෙලා. அங்க தேவன் சொன்னதுக்கு அவன் கீழ்ப்படியாமல் ඔව් තාර්සිස්ට යන නැවකට නගිනවා කියලා அவன் කියනවා. தார்சிஸ் என்கிற அந்த கப்பல்ல அவன் ஏறுகிறான். බයිබලයේ කියනවා ඔව් ඒ නැවේ එහෙම නැත්නම් ඔව් නිදාගෙන හිටියා කියලා කියනවා. அங்க சொல்லப்படுறது அந்த கப்பல்ல அவன் அங்க உறங்கிக் கொண்டிருந்தான் என்று. ආදීසිම ගුණාටුවකුත් හැමෙරෙනවා. அங்க அதிசீக்கிரமாக அங்க புயல் காற்று வீசி මොකද මේ දිවසිවරයට කිව්වේ යන්න කියලා තාර්සි නිනිවේට යන්න කියලා කිව්වේ. இந்த தீர்க்கதரிசிக்கு அங்க நினிவேக்கு போ என்று சொன்னார். දෙවියන් වහන්සේගේ පණිවිඩය රැගෙන යන්න කිව්වේ. அங்க தேவனுடைய வார்த்தை எடுத்து சொல்ல போனான். ඔව් අකීකරු වෙලා පලා ගියා යම් විදිහකට තාර්සිස්ට. அங்க அவன் கீழ்ப்படியாமல் அங்க தார்சுக்கு அங்க பாய்ந்து ஓடினான். නමුත් හදිසියෙම මේ කුණාටුවට පැමිණුව අවස්ථාවේදී அங்க அவசரமாக அந்த புயலுக்கு அகப்பட்ட මේ නැවේ நேரத்தில் කලබලලා බලන කවුරු නිසාද මේ කුණාටුව அந்த පැමිණියේ. படகுல உள்ளவர்கள் திகித்து பார்க்கிறார்கள் யார்னால் இந்த புயல் ஏறிட்டது என்று. යම් විදිහකට මේ නැවේ තිබ්බ දේවල් අයින් කරලා බලන උත්සාහ කළා නැව ආරක්ෂා කරගන්න. இந்த கப்பலில் உள்ள காரியத்தை எடுத்து வீசினார்கள் அதை காத்துக் கொள்ளும்படியாக. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී මේ යෝනා නැවේ නිදාගෙන සිටියා කියලා කියනවා. ஆனால் இந்த நேரத்தில் யோனா அந்த கப்பலை நித்திரை கொண்டு பண்ணி கொண்டிருந்தான் என்று බයිබලයේ කියනවා சொல்லப்படுகிறது. යෝනා කියනවා මම නිසායි නුඹලාට මේ විපත්තිය පැමිණියේ. அங்க யோனா சொல்லுகிறான் என்னால தான் இந்த விபத்து உங்களுக்கு உண்டாயிற்று. මොකද දෙවියන් වහන්සේ කියපු දෙයට මම කීකරුනේ නැහැ. என்னவென்றால் தேவன் சொன்னதுக்கு நான் கீழ்ப்படியவில்லை. යෝනා කියනවා මාව අර මූදට දාන්න. அங்க யோனா சொல்லுகிறான் என் எடுத்து கடலுக்கு வீச வேண்டும். බයිබලයේ කියනවා යෝනා මූදට දාපු වෙලාවේ දෙවියන් වහන්සේ අන කරනවා මත්ස්‍යයට යෝනාව ගිලින්න කියලා. அங்க யோனாவை கடல்ல தூக்கி எறியும் பொழுது தேவன் கட்டளையிடுகிறார் ஒரு மீனுக்கு அவனை விழுங்கும்படியாக. යෝනා අකීකරු වුණා. அங்க யோவான் அங்க கீழ்ப்படியாதவனாக නමුත් இருந்தான். දෙවියන් වහන්සේ යෝනා තුලින් දෙවියන් වහන්සේගේ සැනසීම ඉටු කරන්නට අවස්ථාවක් කරගත්තා. ஆனாலும் யோவான் கூடாக தேவனுடைய அந்த கட்டளைகளை நிறைவேற செய்யும்படியாக ஒரு தருணத்தை මම எடுத்துக்கொண்டார். කිව්වේ යෝනා ඉතා විශේෂයෙන්ම නැත්තම් පුදුමාකාර දිවිසිවරේ. நான் சொன்னேன் யோவான் மிக விசேஷமான ஒரு ஒரு அற்புதமான ஒரு පරණ தீர்க்கதரிசி. කිවිසුමේ අපි දකින දිවිසුරුන්ට වඩා එහෙම නැත්තම් ඒ දිවිසුරු අතරින් වෙනස්ම මිනිසෙක්ව සිටියා. அந்த பழைய ஏற்பாட்டிலே பாடுறது போல் அந்த தீர்க்கதரிசிகளை பார்க்க ஒரு அப்பாலப்பட்ட ஒரு வித்தியாசமான ஒரு தீர்க்கதரிசியாக இருந்தார். බයිබලයේ කියනවා යෝනා ඒ මත්ස්‍යයාගේ බඩේ දින 3ක් සිටියා කියලා කියනවා. அங்க அந்த அந்த சொல்லப்படுகிறது பைபிள்ல அந்த யோனா அந்த மீன் வயிற்றிலே 3 நாள் இருந்தான். හැමදාම දෙවියන් වහන්සේ මත්ස්‍යයාට අන කරනවා යෝනාව වමාරන්ට ගොඩබිමකට. அங்க யோனா அந்த தேவன் கட்டளையிடுகிற அந்த மீனுக்கு அவனை வாந்தி பண்ணி ඔගේ ප්‍රිය போட்டு. ස්නේහවන්ත මිත්‍රය. என் அன்பான சகோதரனே சகோதரியே, අද දවසේ ඔබගේ ජීවිතේට මේ පණිවිඩය ගේන්න කැමතියි. இன்றைய நாளில் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்த நற்செய்தியை நான் கொண்டு வர ඔබේ விரும்புகிறேன். කනගාටුවට දෙවියන් වහන්සේගේ අනුකම්පාව ලබන්න හැකියාව තිබෙනවා. உங்களுடைய சஞ்சலத்துக்கு தேவனுடைய கிருபை பெறுவதற்கு அந்த வாய்ப்பு இருக்கிறது. මේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදය අපි දකින්න යන්නේ වෙනි සිදුවීම. இந்த 4வது பகுதியிலே அப்படியான ஒரு காரியத்தை தான் நாம் காண මේ போகிறோம். නිනිවේ කියන මහත් නුවරට
කියලා යෝනා උන්වහන්සේගේ පණිවිඩය කතා කරා. அந்த நினைவு அந்த பெரிய நகரத்துல சென்று யோனா அவருடைய வார்த்தையை அங்கே பேசினார். නමුත් හතරවෙනි පරිච්ඡේදයේ නැවත වෙනස්ම දෙයක් අපි දකිනවා. அந்த 4வது பகுதியிலே மிக வித்தியாசமான ஒரு காரியத்தை நாங்கள் காண்கிறோம். මා සමග අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන් යෝනා පොතේ 4වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයට. அந்த யோனாவுக்கு எழுதிய சுவிசேஷம் 4ஆம் அதிகாரம் 1வது பகுதியை நாங்கள் வாசிக்கலாம். එදින කියන නමුත් යෝනා ඊට අතිශයින් අප්‍රසන්නව කෝප විය. அங்க யோனா அதுக்கு அவன் சிக்கலுக்கு அவன் கோபம் கொண்டான். මොකක් ගැනද මේ කෝප වෙන්න පටන් ගත්තේ? அவன் என்னத்தை குறித்து அங்க கோபம் கொண்டான். මොකක් ගැනද අප්‍රසන්න වෙන්න පටන් ගත්තේ? என்னத்தை குறித்து அவன் விசனம் அடைந்தான். ඔව් එක්තරා යාඥාවක් කරනවා දෙවියන් වහන්සේට. அவன் ஒரு ஜெபத்தை தேவனுக்கு செய்கிறான். ඔව්ගේ යාඥාවන ඔව් ස්වාමීන් වහන්සේ යාඥා කරනවා. அவன் அவங்க கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணி අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ கர்த்தாவே මාගේ රටේ සිටියේදීම நான் என் தேசத்தில் මා இருக்கும்போது කීවේ මේ නොවේද? நான் சொன்னது இது அல்லவா? එබැවින් මම තාර්සිෂ්ඨ පලායන්ට ඉක්මන් කළෙමි. ஆனபடி நான் தார்சீசுக்கு பாஞ்சியோட நேரிட்டது. මේ ස්ථානය වැදගත්. இந்த 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 இடம் மிக முக்கியமாக මේ இருக்கிறது. බයිබල් වල ඔබ සටහන් කරලා තබා ගන්න. உங்களுடைய பைபிள்ல இதை குறித்து நீங்கள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். නමුත් උන්වහන්සේගේ වචනේ මේ විදිහට කියනවා යෝනා. அவருடைய வார்த்தையில் யோனா இப்படியாக சொல்லுகிறார். මක් නිසාද ඔබ දයාවන්තු நீர் இரக்கமும் අනුකම්පා ඇත්තාව மன உருக்கமும் ඉවසිලිවන්තු நீடிய சாந்தமும் ඉතා කරුණාවන්තු மிக நீடிய சாந்தமும் විපත්තිය ගැන තැවෙන්නා වූ දෙවියෙකුණු බව දැනගෙන සිටීමි. நீ சஞ்சலத்திலே வாழ்கிற தேவன் என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். ආමෙන් කියමුද? ஆமென் என்று சொல்லலாம். හalleluya ஹalleluya හalleluya ஹalleluya. අකවා බෝ වෙලාවට කනගාටු වෙනවා. நான் சொன்ன அநேக நேரத்தில் நாங்கள் சஞ்சலம் அடைகிறோம். ඔබේ ජීවිතේ ඔබට නැති වෙලා ඇති දේවල් ගැන ඔබ කනගාටු වෙනවා. எங்களுடைய வாழ்க்கையில இல்லாம போன காரியத்தை குறித்து நாங்கள் சஞ்சலம் මට அடைகிறோம். පිටාවේ සිදුවෙන දේවල් ගැන ඔබ කනගාටු இந்த වෙනවා. சுற்றுப்புற சூழலில் நடக்கிற காரியத்தை குறித்து ඔබට சஞ்சலம் ඇහෙන அடைகிறோம். ඔබ දකින්න දේවල් ගැන කනගාටු වෙනවා. எங்களுக்கு கேட்கிற காரியங்களை பார்க்கிற காரியங்களை குறித்து දැන් මේ சஞ்சலம் යෝනාත් அடைகிறோம். යමක් දිහා බලාගෙන සිටියා නමුත් ඒක සිදු වුණේ නැහැ. அங்க யோனா ஒரு காரியத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தான், ஆனாலும் அது நடக்கவில்லை. තවත් විදිහට ඔබට කියන්න කැමතියි. இன்னும் ஒரு முறையில் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ඒක ඒ පදේ කියන නමුත් යෝනා ඊට අතිශයින් අප්‍රසන්නව කෝප විය. அதுதான் அங்க சொல்லப்படுறது, அவன் விசாரித்து அங்க கோபம் கொண்டான் என்று. යෝනා හිතුවේ දැන් නම් දෙවියන් වහන්සේ නිනිවේ විනාශ කරලා දායි. அங்க யோனா நினைத்தான், இப்பொழுது நினிவே தேவன் அழித்து போடுவார். ඒ මනුෂ්‍යයන්ව සහ මුලින්ම විනාශ කරලා அந்த දායි. மனிதனை முற்றிலும் அழித்து போடுவார் என்று எண்ணினான். නැවත ඔබට කියන්න කැමතියි. மீண்டும் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன். ඔබේ කනගාටුවට உங்களுடைய சஞ்சலத்துக்கு දෙවියන් වහන්සේගේ අනුකම්පාව උන්වහන්සේ තබා තිබෙනවා. தேவனுடைய கிருபை உங்களுக்கு வைத்திருக்கிறார். අද බොහෝ වෙලාවට இன்று அநேக நேரத்தில் බොහෝ දේවල් ගැන ඔබ කනගාටු වෙලා ඇති. அநேக காரியங்களை குறித்து நாங்கள் சஞ்சலம் කනගාටු වෙමින් නැති. நாங்கள் சஞ்சலப்பட்டு கொண்டிருக்கலாம். මේ කියපු කොටසේ මාව පළවෙනි අවස්ථාව කරගන්න කැමතියි. ஆனாலும் நான் சொன்ன இந்த பகுதியில் முதலாவது இடத்தை நான் வைக்க එතන விரும்புகிறேன். කියලා මක් නිසාද ඔබ දයාවන්ත அங்க சொல்லப்படுறது நீ இரக்கமும் අනුකම්පා ඇත්තාව மன உருக்கமும் ඉවසිලිවන්ත அங்க நீடிய பொறுமையும் ඉතා කරුණාවන්ත அங்க நீடிய பொறுமையும் විපත්තිය ගැන තැවෙන දෙවි කෙනෙක්. அங்க சஞ்சலத்தை குறித்து ஆளுகிற தேவன். ආමෙන් කියමුද? ஆமென் என்று சொல்லலாம். හalleluya. ஹalleluya. මේ ලෝකයේ මිනිස්සු இந்த உலகத்தின் மனிதர்கள் මේ වටපිටාව මේ දේවල් இந்த இந்த சுற்றுப்புற காரியங்களை குறித்து මොන දේවල් සිදු වුණා. என்ன காரியங்கள் நேரிட்டாலும் උන්වහන්සේ පොරොන්දු වෙලා තිබෙනවා. அவர் அங்க பொறுத்தனை செய்திருக்கிறார். උන්වහන්සේගේ ඒ කරුණාව වෙනද උන්වහන්සේගේ අනුකම්පාව ගැන. அவருடைய கிருபையும் அவருடைய இரக்கத்தின் குறித்து එතරම්ම අපගෙන සලකන දෙවි කෙනෙක් උන්වහන්සේ. அவர்களுக்காக எங்களை சந்திக்கிற நேசிக்கிற ஒரு தேவன். ඔබ මොන වාතාවරණයක් තුල සිටියා? நீங்கள் என்ன சூழ்நிலையில் මොන இருந்தாலும் අවස්ථාවක් තුල ඔබ ගමන් කරා? என்ன காரியத்தில் நீங்கள் பயணிச்சாலும் මා කිව්වාගේ ඔබ මොන තරම් දේවල් ඔබ කල්පනා කරමින් සිටියා? நான் சொன்னது போல எந்த காரியத்தை குறித்து நீங்கள் ඊට சிந்தித்துக் වඩා கொண்டிருந்தாலும் උන්වහන්සේගේ අනුකම්පාව මහත් තිබෙනවා. அதுக்கும் அப்பாலே அவருடைய கிருபை பெரிதாக இருக்கிறது. අකවා මේ යෝනා කියන දිවසුර ඔව් පලා යන්න උත්සාහ කරා පමණක් පලා ගියපු දිවසුරේ. நான் சொன்னேன், இந்த யோவா நோனா இந்த தீர்க்கதரிசி பாஞ்சு போனவர் அல்ல, அவர் பாஞ்சு போவதற்கு පරණ දිවසුමේ දිවසුර අතරින් පලා ගියපු දිවසුරේ. அந்த பழைய ஏற்பாட்டில் அவன் பாஞ்சு போன ஒரு தீர்க்கதரிசியாக இருக்கிறார். දැන් මේ සිදුවීමත් එක්ක යම් විදිහකට නැවත යෝනා තීරණයක් ගන්නවා. அங்க இந்த காரியத்தை குறித்து மீண்டும் யோனா ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்கிறார். මේ ස්ථානික තුන්වෙනි පදේ මාගේ ප්‍රාණය මාගෙන් තුරන් කරගත මැනවයි ජීවත් වීමට වඩා නැසියාමට මට යහපතයි කිවේය. அவன் சொல்றான், அப்பொழுது கர்த்தாவே என் ஆத்மாவை எடுத்துக்கொள்ளும், நான் உயிரோடு வாழ்வதற்கு சாவது நல்லதாக இருக்கிறது. මේ යෝනා යම් විදිහකට කලකිරුනේ නැත්නම් අදාළමත් උනේ යම් විදිහකට කෝප උනේ එහෙම නැත්නම් මොනවද අප්‍රසන්න උනේ අර නිනිවේට දෙවියන් වහන්සේ එසේ ඉඩහැරියේ. அங்க அவன் கோபம் கொண்டது, சஞ்சலப்பட்டது, ஏன் தேவனது நினைவுக்கு இந்த இடத்தை கொடுத்தார் என்பதை குறித்து. නමුත් හතරවෙනි පදයේ ස්වාමීන් වහන්සේ යමක් අහනවා යෝනාගෙන්. ஆனாலும் 4வது பகுதியிலே யோனாவுக்கு தேவன் ஒரு காரியத்தை නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ
கோபமென்ற நுபட்ட யுத்தத்தை கீசேක. அங்க கர்த்தர் அவர் சொல்றார் உனக்கு எரிச்சல் படுவதற்கு நல்லதா என்று கேட்கிறார். නැවතත් මම මේ පදේ කියවන්න කැමතියි. நாங்கள் மீண்டும் இந்த பகுதியை வாசித்து பார்க்கலாம். මේ පදේ කියනවා නුඹ ස්වාමීන් වහන්සේ கோபமென்ற நுபட்ட யுத்தத்தை கீசேක. அங்க கர்த்தர் சொல்றார் அதற்கு நீ சஞ்சலப்படுவது உனக்கு நல்லதா. யோனா කිසි උත්තරයක් දෙන්නේ නැහැ. அங்க யோனா எந்த பதிலும் தரவில்லை. බයිබලයේ කියනවා මේ யோனா යමක් කරා. அந்த பைபிள்ல சொல்லப்படுறது யோனா ஒரு காரியத்தை யோனா නුවරින් පිටතට ගොස්. அங்க யோனா அந்த நகரத்தில் அப்பால නුවරට නැගෙනහිරින් ඉඳගත්තේ. அங்க நகரத்தில் கீழ் பிரதேசத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டார். ඔව් ඒ පැලක් සාදාගෙන. அங்க ஒரு கொட்டலை போட்டு නුවරට මක් වේද කියා බලන පිණිස ඒක යට. அங்க பட்டணத்துக்கு என்ன நடக்கும் என்று அதன் கீழாக செவனே ඉඳගත්තේ කියලා. அங்க நிழலிலே அமர்ந்திருந்தார். ஹalleluya. 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 අක පලාගිපු දෙවිසුවරේ. நான் சொன்னேன் அவன் பாய்ந்து போன ஒரு தீர்க்கதரிசி. யோனா හිතනවා මොනවා වේද දැන්. அங்க யோனா நினைக்கிறான் என்ன நடக்கலாம். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ දෙවියන් වහන්සේ කියා තිබෙන දේ සිදු වෙන්නේද? அங்க தேவனுடைய வார்த்தை அவர் சொன்னபடி அது நிறைவேறுமா? யோனாට කිව්වේ නිනිවේට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් උන්වහන්සේගේ මිනිස්සු ගැන කතා කරන්නයි. அவர் சொன்னார் அந்த நினிவேக்கு போயிட்டு அவருடைய வருகை குறித்து பேசும்படியாக. පැමිණෙන විපත්ති ගැන කතා அங்க කරන්න. வரும்போது அந்த தீங்கை குறித்து பேசு என்று சொன்னார். සමහරක් විට ඔබ මේ ජීවිතයේ දේවල් දිහා බලලා තියෙන විදියට. ஆனாலும் நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில அந்த வருகிற காரியத்தை இப்படியாக நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம். මේක මට පැමිණි විපත්තියක්ද? இந்த விபத்து எங்களுக்கு வருகிறது ஏன்? මේක මට පැමිණි යම් විදිහකට මොනවාරි එහෙම නැත්නම් අමාරු එහෙම නැත්නම් භයානක දෙයක්ද? இது வருகிறது அது கஷ்டமான ஒரு பயங்கரமான ஒரு காரியமா? යෝනා බලා සිටියා නිනිවේ දිහා. அங்க யோனா நினிவே நோக்கி பார்த்து கொண்டிருந்தார். නුවරට මක් වේද කියලා බලා සිටියා. அந்த நகரத்துக்கு என்ன நடக்கும் என்று அவன் பார்த்து கொண்டிருந்தான். මොනවද වෙන්නේ? அங்க என்ன நடக்கிறது? මම ඔබට කියන්න කැමති මේ ස්ථානයේ ඉඳලා වැදගත්ම දේවල් කිහිපයක්. நான் இந்த இடத்திலிருந்து மிக முக்கியமான ஒரு காரியத்தை உங்களோடு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். නෝවා යම් විදිහකට ඒ නුවරින් පිටතට ගිහලා නුවර නැගෙනහිර ඉඳගත්තා කියලා அங்க කියනවා. யோனா அந்த பிரதேசத்திலே கடந்து சென்று அங்க கீழ் பிரதேசத்தில் அமர்ந்து கொண்டான் என்று ඔව් சொல்லப்படுகிறது. පැලක් හලාගෙන ඒ සෙවනේ හිටියා කියලා ஒரு කියනවා. குடிசையை போட்டு அந்த நிழலிலே அவன் தங்கி இருந்தான். හයවෙනි පදේ කියනවා. அங்க 6வது பகுதியில் சொல்லப்படுகிறது. දෙවියන් වහන්සේ යමක් ඒ අවස්ථාවේ අන කරනවා. அங்க தேவன் ஒரு காரியத்தை அந்த நேரத்தில் அவர் கட்டளையிடுகிறார். අගවා යෝනා යම් විදිහකට අර මොනවාද නැවෙන් එහෙම නැත්නම් විපත්ති ආපු අවස්ථාවේදී මුහුදට දාපු අවස්ථාවේ දෙවියන් වහන්සේ අන කරා මත්ස්‍යයට දෙවියන් වහන්සේගේ සැනස්ම කර පිණිස යෝනාව ගිලින පිණිස. அந்த படகுல அவன் இருக்கும் பொழுது அவனை அந்த கடல்ல இருந்த பொழுது அவன் தேவன் கட்டளையிட்டார் ஒரு மீனுக்கு அவனை விழுங்கும்படியாக. මේ යෝනා සෙවණක් එහෙම නැත්නම් මොනවා වෙයිද කියලා බලාගෙන ඉන්න අවස්ථාවේ දෙවියන් වහන්සේ මේ යම් විදිහට පැලලඟ එහෙම නැත්නම් මේ පැලට සෙවණ ලබන පිණිස දෙවියන් වහන්සේ යමකට අන කරනවා. அந்த யோனா இந்த நிழலுக்காக அவர் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும்படியாக ஒரு ஒரு மரத்தை அவர் உண்டு பண்ணுகிறார் அவன் நிழல் பெறும்படியாக. හයවෙනි පදේ කියන්නේ ඒකයි දෙවියන් ස්වාමීන් වහන්සේ ලැබුව අලක් නියම කර යෝනා ඔහුගේ දුකින් මුදන්ට ඔහුගේ හිසර උඩින් සෙවණක් වීමට ඒක ඔහුට උඩින් යන්න සැලසුවේය. அங்க சொல்லப்படுகிறது யோனாவுடைய தலையின் மேலாக ஒரு நிழல் பாயும்படியாக ஒரு மரத்தை உண்டு பண்ணி அந்த நிழலை அவனுக்கு ஆய்க்கியமாக கொடுத்தார் என்று. මම ඔබට මෙතන ඉඳලා වැදගත් කාරණා කිහිපයක් කතා කරන්න කැමතියි. நான் சொல்லுகிற இந்த பகுதியிலிருந்து மிக முக்கியமான காரியத்தை உங்களோட பேச නැවත விரும்புகிறேன். හයවෙනි පදේ කියවන්නම්ම. அங்க 6வது பகுதியை வாசிக்கலாம். එතන කියනවා දෙවියන් ස්වාමීන් වහන්සේ ලැබුවලක් නියම කර அங்க தேவனாய கர்த்தர் ஒரு மரத்தை ஒரு சூர செடியை உண்டு பண்ணி යෝනා ඔහුගේ දුකින් මුදන්ට ඔහුගේ හිසර උඩින් සෙවණක් වීමට ඒක ඔහුට උඩින් යන්න සැලසුවේය. அங்க யோனாவின் துக்கத்தில் நீக்கப்படியாக ஒரு இளைப்பான ஒரு மரத்தை உண்டு பண்ணி அவன் மேலாக வரும்படியாக செய்தார். එසාන කියන නියම කරා. அங்க அவர் சொல்ல இந்த இடம் சொல்லுகிறது அவர் கட்டளையிட்டார். අර නැවෙන් යම් විදිහට යෝනාව මුහුදට දාන අවස්ථාවේ දෙවියන් වහන්සේ මත්ස්‍යයට අන කරා යෝනාව ගිලින්ට. அந்த கடல்ல இருந்து அவனை கடலுக்கு தூக்கி போடும் பொழுது தேவன் கட்டளையிட்டார் மீனுக்கு அவனை விழுங்கும்படியாக. මම කියන්නේ කැමති ඔබට දෙවියන් වහන්සේ ඔබට නියම කර ඇති දේ පමණයි ඔබේ ජීවිතයේ සිදු වෙන්න යන්නේ. நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட காரியம் மாத்திரமே உங்களுடைய வாழ்க்கையில நடக்கலாம். නැවතත් ඔබට කියන කැමති ඔබ උදෙසා ඔබේ ජීවිතයේ ඔබ ලබන්න එබැවින් ලබමින් සිටින්නේ ඔබට නියම කර ඇති දේ පමණයි. உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டதும் பெற்ற போகிறது காரியமும் அவர் அங்க நியமிக்கப்பட்ட ஒரு காரியம் மாத்திரமே. ලෝකයේ දේවල් විවිධ ආකාරයෙන් සිදු වෙන්න පුළුවන්. இந்த உலகத்தின் காரியங்கள் अनेक காரியங்களாக நடக்கலாம். ඔබ හිතයි මොනවා වෙයිද? நீங்கள் நினைக்கலாம் என்ன நடக்கும் මොන තරම් දේවල් සිදු වෙයිද? எப்படியான காரியங்களாக நடக்கிறது. නමුත් දේව දරුවෙක් වෙන දෙවියන් වහන්සේ ඔබට නියම කර ඇති දේ පමණයි සිදු වෙන්න அந்த යන්නේ. தேவனுடைய பிள்ளையாக உங்களுக்கு குறித்து வைத்த அந்த காரியம் மாத்திரமே ඒක நடக்கிறது. ඔබ උදෙසා දෙවියන් වහන්සේ නියම කරහමාරයි. அது உங்களுக்காக அவர் கட்டளையிட்டு முடிந்து விட்டது. බයිබලයේ කියන්නේ යෝනා ඔහුට සෙවණක් පිණිස එමෙන්නද නුවරින් පිටතට ගිහිල්ලා පැලක් සාදාගෙන හිටියා කියලා அங்க කියනවා. பைபிள் கூறுவது யோனா அந்த நகரத்துக்கு அப்பால போயிட்டு அவன் தங்கும்படியாக ஒரு கூரை ஆயத்தப்படுத்தி ඔබට
அந்த மீதியாக இருந்தான் என்று சொல்லப்படுகிறது. බයිබලයේ කියනවා යම් විදිහකට මේ එළිය කියන දිවිසූරියත් යම් විදිහකට පලා ගිහලා නැත්නම් ගිහලා රොතෙන් ගසක් යට නිදාගත්තා කියලා කියනවා. அந்த தீர்க்கதரிசி அங்க பாய்ந்து ஓடி ஒரு ரத்தை மராரியிலே அவன் அங்க படுத்துக் கொண்டிருந்தான் என்று சொல்லப்பட்டது. මේ යෝනා කියන මේ දිවිසූරියත් මොනවද කියන්නේ? ඒ නුවරට මක් වේද කියලා බලන මිනිස එහෙම නැත්නම් නුවරින් පිටතට ගිහිල්ලා පළක් සාදාගෙන ඒ සෙමණියට සිටි අවස්ථාවේ දෙවියන් වහන්සේ නියම කරනවා ලැබු වැලක්. එහෙම නැත්නම් කියනවා යෝනා ඔහුගේ දුකින් මුදන්ට ඔහුගේ හිසර උඩින් සෙවණක් වීමට ඒක ඔහුට උඩින් යන්න සැලසුනේ කියලා කියනවා. இவன் இந்த பகுதியை விட்டு பாய்ந்து பேடி சென்று ஒரு கூரையை சென்று கொண்டு இருக்கும் பொழுது தேவன் அவன் மேலாக பறந்து போகும்படியாக ஒரு தூர செடியை அங்க கட்டளையிடுகிறான் என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது. ඔබට කියන්න කැමති නැවත. நான் மீண்டும் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். ඔබේ කනගාටුවට දෙවියන් වහන්සේගේ අනුකම්පාව මහත්ව තිබෙනවා. உங்களுடைய சஞ்சலத்துக்கு தேவனுடைய கிருபை மிக பெரியதாக இருக்கிறது. ඔබට නියම කර ඇති දේ පමණයි දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ ජීවිතේ වෙන්න සලස්වන්නේ. உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட காரியத்தை மாத்திரம் தேவன் உங்களுக்கு வரும்படியாக அங்க கட்டளையிடுவார். මට පිටාවේ දේවල් සිදු වෙන්න පුළුවන්. அங்க சுற்றுப்புற சூழ்நிலை அநேக காரியங்கள் நேரிடலாம். මනුෂ්‍ය දේවල් කියන්න පුළුවන්. அங்க மனிதர்கள் அநேக காரியங்களை சொல்லலாம். ඔබ දකින දේවල් මත ඔබ කනගාටුවටපත් වෙන්න පුළුවන්. நீங்கள் காண்கிற காரியத்தை குறித்து நீங்கள் சஞ்சலப்படலாம். නමුත් මම ඔබ පුරුදු කරන්න කැමතියි. ஆனாலும் நான் உங்களை விழிப்புணர்வு கொண்டு வர මේ விரும்புகிறேன். අවස්ථාවේ දෙවියන් වහන්සේ මේ දේ කරනවා. இந்த நேரத்திலே தேவன் இந்த காரியத்தை செய்கிறார். යෝනා කනගාටු වෙන්නේ නැත්නම් කෝපයට එහෙම නැත්නම් මොනවා වෙයිද කියලා සිදු වෙන අවස්ථාවේදී அங்க யோனா சஞ்சலத்தை கோபம் கொண்டு இது என்ன நடக்கும் என்று அவன் பார்க்கும் பொழுது බයිබලයේ කියනවා දෙවියන් වහන්සේ මේ ලැබු වැලකට අණ කරනවා යෝනාට සෙවණක් වෙන්න. அங்க தேவன் இந்த சூர செடிக்கு கட்டளையிடுகிறான் அவருக்கு ஒரு நிழலாக இருக்கும்படியாக. මොනවද වෙන්නේ? அங்க என்ன நடக்கிறது? ආවෙන පදෙවෙනි කොටස කියනවා යෝනා ලැබු වැලගෙන ඉතා ප්‍රීති වුණේ. அங்க சொல்லப்படுறது அந்த தூர செடியை குறித்து யோனா மிக சந்தோஷப்பட்டான் என்று. ඉතා ප්‍රීති වුණා. அங்க மிகவும் சந்தோஷப்பட்டான். අපි ආරම්භ කරු බයිබල් කොටස කියන්නේ ඔව් අප්‍රසන්නව කෝප විය. நாங்கள் அங்க பார்த்த பைபிள் பகுதியில் சொல்லப்படுறது அங்க கோபம் கொண்டான் என்று. අප්‍රසන්නව කෝප විය. அங்க சஞ்சலத்தோடு கோபம் கொண்டான். නමුත් මෙතනදී මොනවද වෙන්නේ? இந்த இடத்துல என்ன நடக்கிறது? මේ ලැබු වැල නිසා இந்த சூர செடியின் கூடாக ඔව් ඉතා ප්‍රීති වෙන්න ගත්තා. அவன் மிக சந்தோஷப்படுகிறான். ඉතා ප්‍රීති වෙන්න ගත්තා. அங்க மிக சந்தோஷப்படுகிறான். මම ඔබට කියන්න කැමතියි. நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். දෙවියන් වහන්සේ ඔබ තුල තබා තිබෙන දේ. தேவன் உங்களுக்குள்ளாக வைத்திருக்கிற ඔබ காரியம், දෙසා වෙන් කර තිබෙන දේ. உங்களுக்காக வேறுபடுத்தி வைத்திருக்கிற ඔබේ ජීවිතේ වහන්සේ නියම කර තිබෙන දේ. உங்களுடைய வாழ்க்கையில அவர் நியமித்து வைத்திருக்கிற ඒක ඔබ காரியம் දෙසාමයි. அது உங்களுக்காகவே. ආමෙන් කියමුද? ஆமென் என்று சொல்லலாம். හalleluya. ஹalleluya. මොනවද වෙන්නේ හත්වෙනි පදෙවෙනි? அங்க ஏழாவது பாதையில என்ன මේ நடக்கிறது? යෝනා ප්‍රීත වුණු ලැබු වැල ගැන. அங்க அங்க அந்த சூர செடியை குறித்து யோனா හත්වෙනි පදෙ කියන சந்தோஷப்பட்டான். ඒ පසුවදා පහන් වූ විට அங்க மறுநாளிலே அங்க காலையிலே දෙවියන් වහන්සේ පණුවෙකු නියම කළසේ. அங்க தேவன் ஒரு பூச்சியை கட்டளையிட்டார். ලැබු වැල කැවිට அது அங்க சூர செடியை கடித்து போட்டது. ඒක වියලියේ. அது அங்க பற்று போயிற்று என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆமென். හalleluya. ஹalleluya. අප දෙවියන් වහන්සේ නියම කර ඇති දේ වෙන්න යන්නේ. அது நான் சொன்னேன் தேவன் அங்க கட்டளையிட்ட காரியத்தை මේ நடக்கும். යෝනාගේ ජීවිතය එළිය හැරලා බලන්න. இந்த யோனாவுடைய வாழ்க்கையை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது ඔවුන්ට සිදුවුණු සිදුවීම ගැන බලන්න. அவருக்கு நேரிட்ட இந்த காரியத்தை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது ඔව් මේ පැලක් හදාගෙන නුවරට මක් වේද කියලා බලාගෙන හිටියේ. அவன் ஒரு குடிசையை போட்டுக்கொண்டு இந்த நகரத்துக்கு என்ன நடக்கும் என்று எதிர்பார்த்து බයිබලයේ අපි கொண்டிருந்தான். ආරම්භයේ කිව්ව එකයි යෝනා ඊට අතිශයින් අප්‍රසන්න වෙලා කෝප වෙලායි මේ සිදුවීම දිහා බලා සිටියේ. அங்க அதுக்கு முன்பதாக சொன்னோம் அந்த யோனா அங்க கோபித்து துக்கித்து இந்த நகரத்துக்கு என்ன நடக்கும் என்று அவன் பார்த்து கொண்டிருந்தான். නමුත් මේ ලැබු වැලගෙන යෝනා ප්‍රීති වුණා. ஆனால் இந்த தூர செடியை குறித்து அங்க யோனா சந்தோஷப்பட்டான். ඔබට නියම කර ඇති දේ පමණයි දෙවියන් වහන්සේ මේ ජීවිතේ සිදු වෙන්න යන්නේ. உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட காரியம் மாத்திரமே தேவனுடைய வாழ்க்கையில அங்க வர උන්වහන්සේගේ வைக்கிறார். නියමයෙන් පිට කිසිවක් වෙන්න යන්නේ නැහැ. அவருடைய அந்த கட்டளைக்கு அப்பால எதுவுமே அங்க நடக்க போவதல்ல. අටවෙනි පදේ කියන්නේ ඒකයි. அங்க எட்டாவது பகுதி அதான் සමද சொல்லுது. ඉර උදා වූ කල அங்க சூரியன் உதித்த போது දෙවියන් වහන්සේගේ ශ්‍රීෂ්මයේ ඇති පෙරදිග හුලඟක් නියම කළසේක. தேவனுடைய உஷ்ணமான ஒரு காற்று உண்டாயிற்று. අව්ව යෝනාගේ හිසට වැදි ඔව් ක්ලාන්ත වී. அப்பொழுது வெயில் யோனாவுடைய தலையின் மேலே படுகிற பொழுது නැවතත් කියනවා තමාගේ ප්‍රාණය හානි වෙන්න ලෙස ඉල්ලා ජීවත් වීමට වඩා නැසී යාමට මට හොඳයයි කීවේය. அங்க மீண்டும் சொல்கிறான் நான் உயிரோடு இருப்பதை பார்க்கிலும் அங்க சாவது நலமாயிருக்கும் என்று. මේ සිදුවේ මේ இந்த காரியங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் பொழுது යෝනාගේ දෙවියන් වහන්සේ අහනවා මේ වගේ දෙයක්. அங்க யோனாவோடு தேவன் இப்படி ஒரு காரியத்தை கேட்கிறார். මේ ප්‍රශ්නේ ඉතා වැදගත්. இந்த கேள்வி மிக முக்கியமாக இருக்கிறது. නවවෙනි පදේ කියන්නේ ඒකයි. அங்க 9வது பகுதியாக தான் යෝනා சொல்லுகிறது. මේ ලැබු වෙලක් එහෙම නැත්නම් తాවකාලික දෙයක් ගැන කල්පනා කරන්න ගත්තා. இந்த நோனா இந்த சூர செடியை குறித்து தற்காலிக காரியத்தை குறித்து அங்க யோசித்துக் ඒක கொண்டிருந்தார். රාත්‍රියකින් හටගෙන එහෙම නැත්නම් උදෑසන වෙද්දී මේ නැති වෙලා ගිහු ලැබු වෙල ගැන කල්පනා කරන්න ගත්තා. இந்த ஒரு இராத்திரியிலே இரவிலே முளைத்து
மறு இரவிலே மடிந்து போகிற இந்த தூர செடியை குறித்து அங்க ඒ ගැන யோசிக்கிறான். කනගාටු වෙන්නේ නැති බොහෝ. அதை குறித்து அவன் அநேக சஞ்சலம் බයිබලයේ அடைந்திருப்பான். කියනවා ප්‍රීති වුණා කියලා කියනවා. அங்க பைபிள் சொல்லப்படுறது அவன் சந்தோஷப்பட்டான் என்று. මොකද ඒ ලැබුව ගැන මෝසේ ප්‍රීති වුණා කියලා කියනවා. அந்த சூர செடியை குறித்து அநேகமாக அவன் சந்தோஷப்பட்டான் என்று ඉතා சொல்லப்படுகிறது. ප්‍රීති වුණු ලැබුවල එහෙම නැත්නම් ඊට පවුන දවෙන්දී යම් දෙයකට ඒක වියලිලා තිබ්බ කියලා කියනවා. அங்க அநேகமாக சந்தோஷப்பட்ட அந்த சூர செடி அதுக்கு அடுத்த நாள்ல அது காய்ந்து பற்று போயிற்று என்று சொல்லப்படுகிறது. නවවෙනි පදේ අහන දෙවියන් වහන්සේ මේ ප්‍රශ්න ඉතාල දෙක. அங்க 9வது பகுதியிலே தேவன் கேட்கிற இந்த கேள்வி மிக முக்கியமானது. ලැබුවල ගැන කෝපවෙන්න නුඹට යුතුයදයි දෙවියන් වහන්සේ යෝනාට කීසේක. அப்பொழுது தேவன் யோனாவை நோக்கி அந்த சூர செடியை குறித்து நீ சஞ்சலப்படுகிறது உனக்கு நன்றா இருக்கிறதா என்று கேட்கிறார். ඔබට මේ බලපෑම ඇති කරන්න කැමතියි. உங்களுக்கு இந்த காரியத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ඔබේ ජීවිතයේ ඔබට මුණ දෙන්න තිබෙන සිදුවීම් නිසා உங்களுடைய வாழ்க்கையில வருகிற அந்த காரியத்தை குறித்து සමහරක් වෙලාව ඔබ දකින ඔබට ඇහෙන දේවල් නිසා நீங்கள் காண்கிற உங்களுக்கு கேட்கிற அந்த காரியங்களை குறித்து ඔබ කනගාටුවට පත් වෙලා ඉන්නවද? நீங்கள் அங்க துக்கித்து இருக்கிறீர்களா? ඔබ ආදායවත් වෙලා තිබෙනවද? நீங்கள் அங்க உடனே இருக்கிறீர்களா? ඔබ පසුබට වෙලා තිබෙනවද? நீங்கள் அங்க பின்வாங்கி இருக்கிறீர்களா? එහෙම නැත්නම් ඔබ කැළඹීමට පත් වෙලා அப்படி තිබෙනවද? என்றால் நீங்கள் திகைத்து இருக்கிறீர்களா? නැත්නම් මේ එක රාත්‍රියේ මොනවාද හටගෙන එහෙම නැත්නම් උදෑසන වෙද්දී මේ යම් විදිහකට වියලේ ගියේ ලැබුවෙලා වගේ ඔබ දේවල් ගැන ඔබ කනගාටුවට පත් වෙලා තිබෙනවද? அப்படி இல்லாவிட்டால் இந்த ஒரு இரவிலே அங்க முளைக்கப்பட்டு மறுநாளிலே மடிந்து போகிற இந்த சூர செடியை போல நீங்கள் துக்கித்து இருக்கிறீர்களா? ඔබට කියන්න කැමතියි. நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். නැවතත් ඔබට කියන්න කැමතියි. மீண்டும் ஒரு சொல்ல දෙවියන් விரும்புகிறேன். වහන්සේ නියම කර ඇති දේ පමණ මේ ජීවිතයේ සිදු වෙන්න යන්නේ. அங்க தேவன் கட்டளையிட்ட காரியம் மாத்திரமே உங்களுடைய வாழ்க்கையில நிறைவேறும். මුළු ලෝකයට වෙනත් දෙයක් සිදු වුණා දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් ලෙස ඔබේ ජීවිතයේ සිදු වෙන්න යන්නේ දෙවියන් වහන්සේ නියම කර ඇති දේ පමණමයි. இந்த முழு உலகத்தானுக்கும் அநேக காரியங்கள் நேரிட்டாலும் தேவனுடைய பிள்ளையாக உங்களுக்கு தேவன் கட்டளையிட்ட காரியம் மாத்திரமே මොකද நிறைவேறும். දෙවියන් වහන්සේ එතරම්ම දයාවෙන් පූර්ණ අනුකම්පාවෙන් පූර්ණ දෙවියන් වහන්සේ. என்னவென்றால் அவர் அவ்வளவுக்காக கிருபையும் இரக்கமும் நீடிய பொறுமையும் உள்ள தேவனாக இருக்கிறார். පළවෙනි පේතෘස් පොතේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදය 10 වෙනි පදයේ මේ විදිහට කියනවා. அந்த 1 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனப்படியாக වරක් சொல்லப்படுகிறது. ඔබලා සෙනගක්ව සිටියේ නැත. நீங்கள் ஒரு காலத்திலே ஜனங்கள் போல இருக்கவில்லை. දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනගව සිටින්නෝය. இப்பொழுது நீங்கள் தேவனுடைய ஜனமாக இருக்கிறீர்கள். නමුත් දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනගව සිටිනිය. நீங்கள் இப்பொழுது தேவனுடைய ஜனமாக இருக்கிறீர்கள். දයාව නොලබ සිටිය නමුත් அந்த கிருபை பெறாம இருந்தாலும் දැන් දයාව ලැබ සිටින්නෝය. இப்பொழுது நீங்கள் கிருபை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். දයාව නොලබ සිටිනමුත් அந்த கிருபை பெறாமல் දැන් இருந்தாலும் දයාව ලැබ සිටින්නෝය. இப்பொழுது கிருபை பெற்றுக் ஆமென் கொண்டிருக்கிறீர்கள். කියමුද? ஆமென் என்று சொல்லலாம். Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. අනවත ඔබට මේ පණිවිඩය කියන කැමතියි. நான் மீண்டும் இந்த நற்செய்தியை கொண்டு வர ඔබ விரும்புகிறேன். උදෙසා දෙවියන් වහන්සේ නියම කර ඇති දේ පමණයි. உங்களுக்காக தேவன் கட்டளையிட்ட காரியம் ඔබේ மாத்திரம் ජීවිතයේ සිදු වෙන්නේ. உங்களுடைய வாழ்க்கையில அங்க நேரிடும். ඔබ ඉන්න ස්ථානයේ මොහොතක් ඔබේ දෙනෙත් පියාගන්න. நீங்கள் இருக்கும் இடத்திலே உங்களுடைய கண்களை மூடிக்கொள்ளலாம். අද දවසේ ඔබ ඔබේ ජීවිතයේ ඔබ කනගාටුවට පත්ව ඇති දේවල් මොහොතකට ඔබේ මනසින් ඉවත් කරන්න. இன்றைய உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்கள் சஞ்சலப்பட்ட காரியத்தை உங்களுடைய மனதில் அங்க அப்பாலப்படுத்தி வைக்க வேண்டும். වෛලාසින මොහොත දෙවියන් වහන්සේගේ අනුකම්පාව දයාව දෙස මොහොතක් හැරී බලන්න. நீங்கள் சற்று அவருடைய கிருபையும் அவருடைய பொறுமை நீடிய சாந்தத்தை நோக்கி நீங்க பார்க்க வேண்டும். ඒකයි පළවෙනි පේතෘස් පොතේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදය 10 වෙනි පදයේ කියුවේ. அதான் 1 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம் சொல்லப்படுகிறது. අපි උන්වහන්සේගේ දයාව එවනත් උන්වහන්සේගේ අනුකම්පාව ලැබූ සෙනග. நாங்கள் அவருடைய கிருபை பெற்ற ஜனங்களாக இருக்கிறோம். එතරම් දයාවක් එතරම් අනුකම්පාවක් දෙවියන් වහන්සේ නිසාම අපි ලබා තිබෙන්නේ. அவ்வளவு கிருபையும் தயவும் அவருக்கு கூடாக தான் நாங்கள் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம். මේක ඔබේ ජීවිත අවස්ථාවක් කරගන්න. இது உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு நேரமாக எடுத்துக்கொள்ள ඒ තමයි මම දෙවියන් වහන්සේගේ දයාව අනුකම්පාව ලබා ඇති මිනිසෙක්. அதுதான் நான் தேவனுடைய கிருபையை நான் பெற்றிருக்கிற දෙවියන් වහන්සේ මට නියම කර ඇති දේ පමණයි මගේ ජීවිතයේ සිදු වෙන්නේ. தேவனே கட்டளையிட்ட காரியம் மாத்திரமே என்னுடைய வாழ்க்கையில நேரிடும். ආබර දෙවි ස්වාමීනි. நல்ல தகப்பனே අපි ඔබට ස්තුතියි කියනවා. உமக்கு நன்றி என்று சொல்லுகிறோம். මේ අනාරක දවස තුල වහන්සේ අපට දුන්න අනාරක වචනය ගැන. இந்த நல்ல நாளுக்காக நீர் தந்த இந்த நல்ல வார்த்தைக்காக ඔබගේ දයාව ඔබගේ අනුකම්පාව ඔබගේ දරුවන් මත තබා තිබෙනවා. ஆண்டவரே உம்முடைய கிருபையும் தயவும் உம்முடைய பிள்ளைகள் மீது நீர் வைத்திருக்கிறீர். අද වහන්සේ තරම් දයාවෙන් පූර්ණ අනුකම්පාවෙන් පූර්ණ දෙවියන් වහන්සේ. என்னவென்றால் அவ்வளவாக நீர் கிருபையும் சாந்தமும் நிறைந்த தேவனாக ඔබගේ සෙනගක් ඔබ වහන්සේ තුල ජීවත් වෙන්න වහන්සේගේ බලවත් අනුග්‍රහය දී තිබෙනවා. ஆண்டவரே உம்முடைய பிள்ளைகள் உம்முக்கு கூடாக வளரும்படியாக ஒரு கிருபை நீர் පෙර தந்திருக்கிறீர். අපි ඔබට ස්තුතියි කියන අතර ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி என்று ඔබගේ சொல்லுகிறோம். මහත් අනුකම්පාවක් මහත් දයාව නිරන්තරයෙන් ඔබේ දරුවන් මත වහන්සේ නිදහස් කර ඇති දෙවියන් වහන්සේ. ஆண்டவரே உம்முடைய மகா பெரிய இரக்கத்தின் கிருபையும் அங்க இடைவிடாத உம்முடைய பிள்ளைகள் மீது வைத்திருக்கிற මනවතත් ඔබගේ වචනේ ප්‍රකාරයෙන් ඔබගේ දරුවන් මත ඔබ වහන්සේ නියම කර ඇති දේ පමණ ඔබ වහන්සේ නිරන්තරයෙන් නිදහස් කරන බව ඔබ වහන්සේ දිවේ ප්‍රකාශ කරනවා. ஆண்டவரே உம்முடைய பிள்ளைகளை கட்டளையிட்ட காரியத்தை மாத்திரம் நீர் அவர்கள் மீது வைப்பீர் என்பதை குறித்து நான் அறிக்கையிடுகிறேன்.
ඔබේ දාතර ස්තුති කරමි ඔබගේ දරුවන්ද ඔබගේ බලවත් වූ අභිමුඛත්ව නිසා ස්තුති කරන අතර ஆண்டவரே உம்முடைய சமூகத்துக்கு நன்றி செலுத்தத்தோடு உம்முடைய பிள்ளைகளையும் உம்முடைய வல்லமையான அந்த கிருபைக்காக நன்றி. ඔබේ අනුග්‍රහය පමණක්ම වහන්සේ ඉදිරියේ අයදිනවා ஆண்டவரே உம்முடைய கிருபை மாத்திரம் உம்முடைய යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ආමේන් ஆமென். ආමේන්